أعزائي كل محب ودارسي اللغة الفرنسية في كل مكان، أهلا وسهلا بكم مع سلسلة الألف تعبير الثانية. أنا كنت عملت استفتاء إني أعمل 1000 تعبير باللغة الفرنسية تانية، أو 1000 تعبير باللغة الإنجليزية، أو تدريس كورس الدلف المستوى الأول. فكانت آراء المشاهدين إني أعمل الكل، أعمل التلاتة، فقلت أوكي هعمل الكل إن شاء الله. ودي البداية، أنا كده هبدأ في الألف تعبير الثانية. زي ما انتم متعودين انا هقول التعبير او الكلمة وانتم هترددوه ورايا، وانا هقول الترجمة بالعربي توفيرا للوقت. menotez-le 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 يعني قيده، اربطه. menotez-le. assieds-toi assieds-toi ici assieds-toi ici يعني اجلس هنا. nous souffrons nous souffrons نحن نعاني. attends un peu attends un peu انتظر قليلا. donne la leur donne la leur اعطه لهم. donne la leur. veuillez arrêter veuillez arrêter veuillez arrêter بمعنى لو سمحت توقف. tenez 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 يعني امسك أو اتفضل أو ها هي. tenez. allons-y maintenant allons-y maintenant بمعنى لنذهب إلى هناك الآن. tom vote tom vote tom ينتخب. j'attendrai j'attendrai سأنتظر. partons tôt partons tôt partons tôt يعني لنرحل باكرا. apporte-le ici apporte-le ici apporte-le ici احضره إلى هنا. وبعدها allez parlez-moi allez parlez-moi allez parlez-moi يعني هيا حدثني أو كلمني. بعدها laissez-moi expliquer laissez-moi expliquer laissez-moi expliquer اتركني أعبر عن نفسي يعني. j'attendrai 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 سأنتظر. apporte-le ici apporte-le ici يعني أحضره إلى هنا. allez parlez-moi allez parlez-moi يعني حسنا كلمني. laisse-moi expliquer laisse-moi expliquer دعني أعبر. vas-y d'abord vas-y d'abord vas-y d'abord يعني اذهب إلى هناك أولا. j'étais esselé j'étais esselé يعني أنا كنت وحيدا. j'étais esselé. بعدها tu es remonté tu es remonté tu es remonté بمعنى أنت تتقدم. je m'ennuyais je m'ennuyais je m'ennuyais يعني كنت منزعج. j'ai compris j'ai compris j'ai compris أنا فهمت. c'était verrouillé c'était verrouillé c'était verrouillé يعني كان مغلقا. il simule il simule il simule يعني هو يزور. nous partons يعني نحن نرحل. oublie Tom انسى توم. j'aime celui-là أحب ذاك. j'aime celui-là. c'est ennuyeux يعني إنه مزعج. c'est gentil إنه لطيف. restez ensemble لنبقى سويا. elle triche يعني هم بيغشوا. elle triche. dessine-toi ارسم نفسك. tu conduis أنت تقود. j'appellerai سأتصل. me revoilà
me revoilà يعني ها أنا مرة ثانية، بمعنى بالبلدي كده أنا جيت تاني أهو me revoilà. C'était terrifiant. C'était terrifiant. C'était terrifiant. كان مرعبا. J'étais là-haut. J'étais là-haut. J'étais là-haut. J'étais là-haut يعني كنت بأعلى السلم. J'étais là-haut. Signé ici. Signé ici. Signé ici. وقع هنا. Agrandissez-le. Agrandissez-le. Agrandissez-le يعني اجعلها أكبر. خليها كبيرة. Agrandissez-le. C'était méchant. C'était méchant. C'était méchant. كان مشاكسا. C'était méchant. C'était personnel. C'était personnel. كان شخصيا. J'ai travaillé. J'ai travaillé. عملت أو اشتغلت. Tiens, goûte. Tiens, goûte. يعني امسك. تذوق. Tiens, goûte. وبعدها c'était efficace. C'était efficace. كان مؤثرا. L'école m'ennuie. L'école m'ennuie. L'école m'ennuie. المدرسة تزعجني. J'étais crédule. J'étais crédule. J'étais crédule. كنت ساذجا. J'étais crédule. Il raccrocha. Il raccrocha. Il raccrocha يعني علق شيء. يعني علق شيئا. Il raccrocha. Quel idiot. Quel idiot. Quel idiot. Quel idiot يعني يا له من أحمق. Traverse le pont. Traverse le pont. أعبر الكوبري. Traverse le pont. J'attendrai dehors. J'attendrai dehors. J'attendrai dehors يعني سأنتظر بالخارج. Réponds-moi immédiatement. Réponds-moi immédiatement. Réponds-moi immédiatement يعني أجبني حالا أو أجبني في الحال. Enselle. Enselle. Enselle يعني اركب الحصان. طبعا هنا كلمة حصان مش موجودة، ولكن كلمة سل بمعنى السرج اللي بيكون محطوط على الحصان. فلما بقول لك انسل يعني على السرج، يعني اركب الحصان. انسل. وبعدها ils t'attendent. ils t'attendent. هم ينتظرونك. on s'emmerde. on s'emmerde. s'emmerde يعني نشعر بالملل. écarte-toi. écarte-toi. écarte-toi يعني تنحى جانبا أو خليك على جنب. restez tranquille. restez tranquille. restez tranquille يعني ابقوا هادئون. mémorise-la. 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 تذكرها. mémorise-la. ils abandonnèrent. ils abandonnèrent. ils abandonnèrent يعني إنهم يستسلموا. j'en déciderai. j'en déciderai. j'en déciderai يعني سأقرر في هذا. وبعدها توم تريكوت. توم تريكوت. توم تريكوت يعني توم متماسك. avec plaisir. avec plaisir يعني بكل سرور. demandez-moi demain. demandez-moi demain. demandez-moi demain يعني اسألني غدا. اطلب مني غدا. il parlait. il parlait هو تكلم. j'aime skier. j'aime skier أحب التزحلق. sans problème. sans problème بدون مشكلة. c'est fantastique. c'est fantastique هذا رائع. هذا رائع. c'était noir. c'était noir. c'était noir كان أسود. pardonne Tom. pardonne Tom. اعذروا توم. سامحوا توم. d'accord. allez-y. c'était d'accord. allez-y. d'accord. allez-y يعني حسنا لنذهب إلى هناك. بعدها c'est affreux. c'est affreux. c'est affreux يعني هذا مقرف. à demain. à demain يعني إلى غدا. j'étais furieux. j'étais furieux. كنت غاضبا. viens m'aider. viens m'aider يعني تعال لتساعدني. توم part. توم part. توم يرحل. بعدها parlez-moi.
parlez-moi كلموني حدثوني. c'est classique c'est classique هذا قديم. remplace-moi استبدلني. laissez-moi parler يعني اتركني أتكلم. c'était excessif يعني كان ذلك مفرطا، كان كتير يعني. échauffez-vous دفئ نفسك أو سخن نفسك. je t'accompagnerai يعني سوف أرافقك. j'aime ça أحب هذا. tu étais heureuse أنت كنت سعيدة. tu cours أنت تجري. un orage arrive عاصفة ستأتي. un orage arrive. l'avion accéléra يعني زودت الطائرة السرعة. l'avion accéléra. sans ça يعني شم هذا. sans ça. توم est là يكون هنا. وبعدها c'est complètement fini انتهى تماما، إنه منتهي تماما. elles sont sympas إنهن لطيفات. vous êtes sale أنتم متسخون. vous devez démissionner عليك الاستقالة، يجب أن تستقيل. une voiture arrive سيارة تأتي. je le tuerai يعني سوف أقتله. je suis gelé يعني أنا متجمد. elles sont onéreuses إنهن غاليات الثمن. je préférerais mourir كنت أفضل الموت. essaye ceci يعني جرب هذا. ce type m'agace يعني هذا النوع يزعجني. وبكده نكون خلصنا وبكده نكون خلصنا الجزء الأول من الألف تعبير الثانية باللغة الفرنسية. انتظروا فيديوهات قيمة وجيدة جدا. استغلوا وقتكم في المذاكرة، استغلوا وقت وجودكم في المنزل للمذاكرة المجانية. فيديوهاتي موجودة عندك على القناة. ذاكر براحتك تماما، ما تنزلش الشارع، مذاكرتك معاك. تحياتي واشوفكم في الفيديو اللي جاي. أربعة.